ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये दृढधन्वोपाख्याने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव वरप्रदानं नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री नारायण उवाच ततस्तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा सुदेवो गद्गदाक्षरम् नमस्ते देवदेवेश त्रैलोक्याभयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः पाहि मां परमेशानु शरणागतवत्सल जगद्वन्द्य नमस्तेस्तु प्रपन्नभयभञ्जन जयस्वरूपं जयदं जयेशं जयकारणं विश्वाधारं विश्वसंस्थं विश्वकारणकारणं विश्वैकरक्षकं दिव्यं विश्वघ्नं विश्वपञ्जरं फलबीजं फलाधारं फलमूलं फलप्रदं तेजस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां वरं कृष्णं विष्णुं वासुदेवं वन्देऽहं दीनवत्सलं न त्वां ब्रह्मादयो देवाः स्तोतुं शक्ता जगत्प्रभो कथं मन्दो मनुष्योऽहम् अल्पबुद्धिर्जनार्दन अतिदुःखतरं दीनं त्वद्भक्तं मामुपेक्षसे तत्कथं लोकबन्धुत्वं प्रभो लोके वृथा गतम् इत्यभिष्टोज भूमानं द्विजस्तस्थौ हरेः पुरः तदा कर्ण्य हरिर्वाक्यम् उवाच जलदस्वनः। श्रीहरिरुवाच सम्यक् सम्पादितं वत्स यत्त्वया चरितं तपः किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वदस्व मे तत्तेऽहं वितरिष्यामि सन्तुष्टस्तपसा तव एतादृशं महत्कर्म न केनापि कृतं पुरा। सुदेव उवाच यदि प्रीतोऽसि हे नाथ दीनबन्धो दयानिधे तत्पुत्रं देहि मे विष्णु पुराणपुरुषोत्तमम् हरे पुत्रं विना शून्यं गार्हस्थ्यं मे न रोचते इति विप्रवच श्रुत्वा जगाद हरिरीश्वरः। हरिर्वाच अदेयमपि ते सर्वं दास्ये पुत्रं विना द्विज तव पुत्रसुखं वत्स विधात्रा नैव निर्मितम् त्वदीय भालफलके वर्णाः सर्वे मयेक्षिताः तत्र नैवास्ति ते पुत्र सुखं सप्तसु जन्मसु इत्याकर्ण्य हरेर्वाक्यं वज्रनिर्घातनिष्ठुरं सपपात महीपृष्ठे छिन्नमूल इव द्रुमः पतिं पतितमालोक्य प्रमदात्यन्तदुःखिता पश्यन्ति स्वामिनं पुत्र स्पृहा शून्यमरूरुदत् पश्चाद्धैर्यं समालम्य सोऽसावोचत् पतितं पतिं पश्चाद्धैर्यं समालम्य सावोचत् पतितं पतिं गौतम्युवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथ किन्न स्मरसि मे वचः विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेत सुखासुखं किं करोति रमानाथ स्वकृतं भुञ्जते नरः अभाग्यस्य कृतोद्योगो मुमूर्षोरिव भेषजं तस्य सर्वं भवेद् व्यर्थं यस्य दैवमदक्षिणम् क्रतुदान तपः सत्य व्रतेभ्यो हरिसेवनं श्रेष्ठं सर्वेषु वेदेषु ततो दैवबलं वरम् तस्मात् सर्वत्र विश्वासं विहायोत्तिष्ठ भूसुर दैवमेवावलम्ब्याशु हरिणा किं प्रयोजनम् इत्याकर्ण्यवचस्तस्यास् तीव्रशोकसमन्वितं वैनतेयो वदद् विष्णुं
क्षोभ संजात वेपथुः। गरुड उवाच शोकसागर संमग्नां ब्राह्मणीं वीक्ष्य हे हरे तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलद्बाष्पकुलाकुलं दीनबन्धो दया सिन्धो भक्तानामभयङ्कर भक्तदुःखा सहिष्णोस्ते दयाद्य क्व गता प्रभो। अहो ब्रह्मण्यदेवस्त्वं त्वद्धर्मः क्व गतोऽधुना त्वद्भक्तस्य चतुर्धापि मुक्तिः करतले स्थिता। अहो तथापि नेच्छन्ति विहाय भक्तिमुत्तमां तदग्रे सिद्धयश्चाष्टौ किङ्करीभूय संस्थिताः। त्वदाराधनमाहात्म्यमेवं सर्वत्र विश्रुतं तर्हि विप्रस्य पुत्रेच्छा पूरणे कः परिश्रमः। गजमर्पयतः पुंसो ह्यङ्कुशे कः परिश्रमः अतः परं न केनापि सेव्यते ते पदाम्बुजम्। यदृष्टगतं पुंसस् तदेव भविता ध्रुवम् इति लोके प्रथा जाता त्वद्भक्तिर्विलयं गता। कर्तुं न कर्तुं सामर्थ्यं तव सर्वत्र विश्रुतं तदेवाद्य गतन्नाथ न चेदस्मै सुतप्रदः। अतस्त्वं सर्वथा देहि पुत्रमेकं द्विजन्मनि सुदामा त्वां समाराध्य लेभे वैभवमुत्तमम्। सान्दीपनिर्मृतं पुत्रम् अवाप कृपया तव इति ते शरणं प्राप्तौ दम्पती पुत्रलालसौ। इति गरुडवचो निशम्य विष्णुर्वचनमुवाच खगं सुधोपमानम्। अयि खगवर पुत्रमेकमस्मै वितर्मनोगतमाशु वैनतेय। इति हरिवचनं निजानुकूलं झटिति निशम्य खगोति हृष्टचेता। अवदतति विषण्णमानसाय सुतमनुरूपमिलासुराय रम्यम्। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये दृढधन्वोपाख्याने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव वरप्रदानं नाम 15 श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।